अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब लोग अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हुआ हूँ दज्जाल सीरियल की न्यू एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या दज्जाल निकल चुका है, या अगर नहीं निकला तो कब निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम एपिसोड की तरफ आएँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए आते हैं हम आज की एपिसोड की तरफ। जी हाँ, दज्जाल कब निकलेगा। हाँ जी, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसे जंजीरों से जकड़ा गया है। तो शायद हो सकता है इसे जंजीरों से आज़ादी तो मिल चुकी, कैद से रिहाई कब मिलेगी। और दज्जाल का रास्ता हमवार होने, स्टेज तैयार होने और दज्जाली कुव्वतों की मादी तरक्की की नुक्ताए अरूज पर पहुंचने के बाद वो कौन सा लम्हा है जब वो खरूज करके दुनिया को तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी आजमाइश से दो चार करेगा। हमें कुरान मजीद से इस तरह के सवाल के दो जवाब मिलते हैं। चुनाचा पहला जवाब तो वही है जो सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 51 में वारिद हुआ है। तर्जमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि ऐन मुमकिन है कि वो लम्हा मौत बिल्कुल ही करीब आ गया हो। बिल्कुल इसी तरह की एक सूरत अल मारिज में भी वारिद हुई है। आयत है 6 और 7, यानी ये लोग इसे दूर समझ रहे हैं जबकि हम इसे बिल्कुल करीब देख रहे हैं। और दूसरा अमूमी जवाब है जो कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार आया है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है वो करीब आ चुकी है या भी दूर है। ये सूरत अंबिया आया 109 है। एक और जगह सूरह जिन में आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यानी और है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि जिस चीज़ का वादा तुमसे किया जा रहा है वो अनकरीब पेश आने वाली है या भी मेरा रब इसके ज़मन में कुछ ताख़ीर फरमाएगा। खुलासा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन ख़ास हिकमतों के तहत क़यामत का इल्म किसी को नहीं दिया, सिर्फ 100% मुबहम रखा है, इसी तरह अलामात क़यामत के ज़हूर के वक्त की हतमी तयन भी नामुमकिन ही जैसी है। अलबत्ता बाज़ कराइन व शवाहिद की बिना पर हमारे अकाबिर या इस मौजू से दिलचस्पी रखने वाले अहले इल्म ने अब तक जो कुछ फरमाया है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, तो पहले मैं ज़िक्र करूँगा बरसग़ीर के मशहूर आलिम दीन और दज्जालियत से ख़ुसूसी दिलचस्पी रखने वाले और इस पर मुफस्सल किताब के मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना सैयद मुनाज़िर अहसन गिलानी अपनी किताब मारकातुल आरा दज्जाली फितना के नुमायाँ खद्दो खाल के मुकदमे में लिखते हैं। जी हाँ, क्या लिखते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। मग़रिब का जदीद तमद्दुन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अल-मसीह दज्जाल के ख़ुरूज की ज़मीन तैयार कर रहा है, क्योंकि अपनी इक़्तिदारी क़ुव्वतों से वही काम यूरोप की इस निशात जदीदा में भी लिया जा रहा है जिसमें अल-मसीह दज्जाल अपनी इक़्तिदारी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करेगा। खुदा बेजारी या खुदा के इनकार को हद दिल अजीज़ बनाने की राह यूरोप साफ कर रहा है या कर चुका है, लेकिन बजाय खुदा की खुद अपनी खुदाई के ऐलान की जुर्रत इसमें अभी पैदा नहीं हुई है। अल-मसीह दज्जाल इसी किस्से की तकमील कर देगा। कुछ भी हो, सही और साफ जची तली बात जिसमें खामखा नबूवत के अल्फाज में खींच तान कर और रकीक तावीलों की ज़रूरत नहीं होती, यही है कि अल-मसीह दज्जाल के ख़ुरूज का दावा तो कबल अज़ वक्त है, मगर अल-मसीह दज्जाल जिस फितने में दुनिया को मुब्तला करेगा, इस फितने के ज़हूर की इब्तदा किसी न किसी रंग में
مان لینا چاہیے کہ ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن دجالیت کی آگ یقیناً بھڑک چکی۔ آخر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ المسیح الدجال سے پہلے دجاجلہ کا ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 30 اور بعض میں 70-76 بتائی گئی ہے۔ دجال سے پہلے ان دجاجلہ کی طرف دجالیت کا انتساب بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا، کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والی دجاجلہ دنیا کو مبتلا کریں گے۔ ہاں تو فرینڈز، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ہاں جی، سورہ کہف اور دجال سے اس کے خصوصی تعلق پر لکھی گئی ان کی کتاب مارکہ ایمان و مادیت میں وہ لکھتے ہیں، جی ہاں، وہ لکھتے ہیں عہد آخر میں یہودیوں نے مختلف اسباب کی بنا پر، جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصبوں سے، علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا، اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت، صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مغربی تہذیب، جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی، کہ ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرہ میں کس قدر بڑھ چکا ہے۔ اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تلبیس و دجل کے آخر نقطہ پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کے دور رس خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل و بے پرواہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا، اور ان کے لیے ایسی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکے ہوں گے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابدلی ہے، اور نہ صرف عربوں کے لیے جو ان کو بھگت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت و زیست کی یہ کشمکش برپا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو فرینڈز، آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ہوتی ہے اینڈ۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ عرب کے مشہور عالم، دائی اور محقق شیخ سفر عبد الرحمن الحوالی اپنی کتاب یوم الغضب میں کیا لکھتے ہیں۔ تو فرینڈز، اجازت دیجیے گا ساجد راؤ کو۔ اللہ حافظ۔